मुल्क का इमेज नहीं खराब होने दें आप। वो भाई मुल्क का इमेज कैसे पहले एक मिनट पहले सहूलतकारियां मौजूद है, उनके सहूलतकारियां मौजूद है, किसी की जरूरत नहीं कि जाती लड़की को हाथ डालने वाले। अरे सर रेप किसको बोलते हैं? आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? वहां जब हाथ डालते हैं ना वो इतना भयानक है कि आपके यहाँ भी इतना नहीं है। आप तो शोशा खड़ा कर देते हैं ना। आप तो आज तक ये नहीं बता सके कौम को 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शाम इंडिया ने हमला नहीं किया था हम पे, हमने किया था। इफ आई वर इन हिज प्लेस तो मैं तो कब का उड़ा के फारिग कर चुका होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी आयनन के साथ। आज के प्रोग्राम में मैं एक शख्सियत के साथ हूं जो मुनफरिद है मुख्तलिफ हवालों से, और उसकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं। कहीं वो ड्रामे लिखता नजर आता है, कहीं वो डायरेक्टर है, कहीं वो राइटर है। मेरी मुराद आपके और मेरे सबके जाने पहचाने मुनफरिद राइटर, हिदायतकार, अदाकार खलीलुर रहमान कमर। पाकिस्तानी ड्रामों की खलील साहब बहुत बड़ी तारीख़ है और बड़े बड़े राइटर गुजरे, सब कुछ है। आपके दौर में ड्रामा क्या बराए असलाह है? क्योंकि जो ड्रामा दिखाया जा रहा है उनमें तो बहुत से चैनल ऐसे ड्रामे दिखा रहे हैं कि घर बैठ के फैमिली के साथ आप देख नहीं सकते। नासिर नकवी साहब, तो ये कौन जिम्मेदारी करेगा? मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी लूँगा। मेरी तारीख़ है 23 साल की, उसमें कोई एक ड्रामा बता दीजिए जिसमें मैंने कौम को मैसेज नहीं दिया, जिसमें मैंने लोगों को जितना जो मुझे अल्लाह ने दिया था मैंने उन तक पहुँचाया नहीं है। कोई ऐसी जगह मुझे बता दीजिए जहाँ मैंने कौम की और लोगों की रहनुमाई करने में कोई कोताही बरती है। बाकियों का मैं जिम्मेदार नहीं। दानिश्वर रहनुमाई करने के लिए जो होते हैं पढ़े लिखे लोग, जो जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, ज़ाहिर कौमों के लिए वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो क्या हम भूल जाएं कि अब वो टाइम गुजर गया, कि अब किसी को सबको माफ़ करते हैं? सर हुआ ये है, 10-11 साल से बोल रहा था कि कंटेंट डिपार्टमेंट्स डेवलप करके उस पर कब्जा जमा लिया है फेमिनिस्टों ने, और फेमिनिस्टों का दीन और सोशल नॉर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब 2 मामले हैं, या तो भूखे मर जाओ, यही लोग कह रहे हैं, या फिर एक्टर भी यही कह रहे हैं, जो जू मैंने बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम फिर घर बैठ जाएं, या फिर उनकी बात मान लो। बात ना माने तो भूखे मरते हैं, बात मान लें तो मैं और आप बैठ के फिर ये सोचने लगते हैं कि इनके बारे में कदम लगाई जाए। अच्छा, आप भूखे मरने की बात की, तो भूख के दौरान यानी भूखे मरता हुआ इंसान जो है उसको तो सुअर खाने की भी इजाजत है। तो फिर वो सुअर खा रहे हैं तो सारे पे सुअर खाने तो इजाजत देते हैं। सुनिए ना, मैंने भूख बर्दाश्त की है। मैं आपको कलमा पढ़ के कहता हूँ, जब मैं अपना पहला नेशनल अवार्ड लेने के लिए जा रहा था, मेरे बच्चे 52 घंटे से मेरे समेत भूखे थे और मेरी नज़र उस अवार्ड पर नहीं थी जो लोगों को मिला। और आप तो गवाह है इस चीज़ के कि लोगों को 20-25 साल की काविशों के बाद मिला और वो धाड़े मार के खुशी से रोते थे। मेरे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मुझे अपनी पहली ही फिल्म पर मिल रहा था और मेरी नज़र उन 50,000 रुपयों पर थी जो उसके साथ मिलने थे। वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा इतराज़ किया कुछ ख़वातीन के लिबास पर, आपने कह दिया कि वो बाप की हैसियत से उसने इतराज़ किया। उन्होंने इतराज़ नहीं किया, नहीं चले मशवरा दिया, तजवीज़ दी, चलो ये कह रहे हैं, लेकिन जो आगे फिक्र था कि उसकी वजह से रेप की तादाद बढ़ रही। देखिए आपको मैं एक बात बताऊँ, तो यूरोप में तो सब लड़के नाच रहे हैं, सारे रेप हो रहे हैं। 1 मिनट, तो आप यूरोप में जरा रेप की तादाद तो मंगवाई। आपको पता है, उसका डाटा है आपके पास? बिल्कुल पता है। वो तो इट इज मच ग्रेटर एंड हायर देन आवर्स 100%, क्योंकि वहाँ पे मामलात ही कुछ और है। अब देखिए ना, होता लेकिन किसी की जरूरत नहीं कि जाती लड़की को हाथ डालने वाले। सर रेप किसको बोलते हैं? जाती लड़की को हाथ डालना। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? वहां जब हाथ डालते हैं ना वो इतना भयानक है कि आपके यहाँ भी इतना नहीं है। आप तो शोशा खड़ा कर देते हैं ना, लगता है कि पूरे सारे पाकिस्तानी रेप कर रहे हैं। एक यहाँ पे तो अभी शुक्र है कि वो डीजी रेंजर्स का एक स्टेटमेंट आया जो मैं चीखे मार रहा था बहुत दिनों से, कि वहाँ पे 180 या 280 के करीब वाक़े हुए एसिड थ्रोइंग के इंग्लैंड में। उनकी किसी शर्मी ज़ुबैद ने फिल्म नहीं बनाई। हमारे 3-4 वाक़यात हुए और मुझे लगा कि मेरे हर मर्द जो है वो इक़्तिदार की बोतल डाल के निकलता है घर से। आप तो हमेशा अपने मुल्क की शक्ल को डिस्टॉर्ट करते हैं। ऐसे वाक़यात को देखिए, उसकी देख होनी चाहिए, ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन मुल्क का इमेज नहीं खराब होने दें आप। वो भाई मुल्क का इमेज कैसे? पहले 1 मिनट पहले सहूलतकारियां मौजूद है, उनके सहूलतकारियां मौजूद है। वो सहूलत, इसी वही अर्ज कर रहा हूँ, ये उनके सहूलतकार हैं। एक ऐसी फिल्म आप बनाइए, किसी को लौंडे को दीजिए कैमरा जिसमें पाकिस्तान शॉर्ट फिल्म का मुकाबला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान का इमेज खराब हो। उन्होंने एक रेशमी रुमाल में लपेट के ऑस्कर रखा हुआ है, उसको दे देंगे। वो यहाँ पाकिस्तान में चैनल्स डिसाइड कर देते हैं कि इस आदमी को हाइप दे के खड़ा करना है, वो कर लेते हैं। सिर्फ चैनल और भी सुनते जाइए ना, सुनते जाइए। फिर उनसे भी बड़ी ताकतें यहाँ मौजूद हैं, वो भी डिसाइड कर लेते हैं इस आदमी को हाइप देना है, पॉलिटिशियन बना देना है।
پھر وہاں ہیں وہ طے کر لیتے ہیں کہ ہائپ دینی ہے اور اس آدمی کو وہاں پہنچا دینا. وہ ملالہ کے ساتھ ہوا. وہ اب ہمارے منہ پر تھوک رہی ہے بیٹھی وہاں پر, اور وہ لگتا ہے کہ ہماری والدہ محترمہ ہیں, بٹ شی از ڈوئنگ, شی از لیونگ آؤٹ سائڈ پاکستان, اینڈ شی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کشمیر ایٹ آل, شی از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فلسطین ایٹ آل. وہ کسی دن ٹھونس دی جانی ہے آپ کے اوپر. آئی سمجھ, جیسے اسامہ ہم پہ ٹھونس دیا گیا کہ آپ کا بعد میں ہم نے مارا, حالانکہ وہ یہاں نہیں مارا. آپ کے جو اوپر بیٹھے ہوئے نا مائی باپ, انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ یہاں ہے, تو آپ مان لیا, اس وقت مان لیا, تو بعد میں آنے آپ نے آپ ان کا گریبان پکڑے نا. ہم تو نہیں مانتے, آپ ہم تو ان کہتے کو ہیں غلط ہے ڈرامہ یہ. وہ جو مرضی کہیں گے, جب آپ کے مائی باپ نے مان لیا کہ وہ یہاں ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اسامہ یہاں تھا, انہوں نے کہا ہاں جی یہاں تھا, ختم ہو گئی بات. اب یہاں ہم کیا کریں؟ نہیں تو کون بتائے گا, کس طرح تاریخ, کس نے بتانا ہے, کون کرے, کس نے بتانا ہے؟ وہی تو کہنا چاہیے. وہ سر آپ کی مہربانی, آپ تو آج تک یہ نہیں بتا سکے قوم کو 6 اور 7 سپٹمبر کی درمیانی شب ہم نے حملہ, انڈیا نے حملہ نہیں کیا تھا ہم پہ, ہم نے کیا تھا, یا آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف کہہ کے گیا مرزا اسلم بیگ, یا آپ کے ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کہہ کے گئے وجاہت کے پروگرام میں. آپ نے اپنی قوم کا بیڑا غرق کیسے کیا؟ یعنی ہم چیزیں چھپاتے ہی رہیں گے. جھوٹی ملالہ پلانٹڈ ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں؟ آف کورس پلانٹڈ ہے. اب تو وہ پلانٹ بن چکا ہے, پلانٹڈ کیا, بہت بڑا سایہ دار درخت بن گیا ہے. سایہ اللہ معاف کرے, ہم اس کے سائے سے محفوظ نہیں, ہیں. ہم تو محفوظ ہیں, ہاں. اب تو کوئی اور میں ہے نا وہ جن کے سائے میں ہے, جنہوں نے اس کا فروٹ لینا تھا. یہ خوف ہے کسی دن ان اگر اسی طرح کی یہ گھٹیا جمہوریت چلتی رہی تو کسی دن وہ پہنچ جائے گی اور وہ پھر آپ ملالہ کرتے پھریں گے. تو ڈرامہ برائے اصلاح کیسے ہو سکتا ہے؟ کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ بند کرنے ہوں گے, فیمنسٹوں کو ہٹانا ہوگا وہاں سے. اگر عمران صاحب خالی خولی باتیں کرتے رہیں گے تو مسائل کا حل نہیں نکلنے والا. He is so far the supreme executive power. He should be taking action. If I were in his place تو میں تو کب کا اڑا کے فارغ کر چکا ہوتا. اور میں بولنے لگے لوگ شک کریں گے آپ پہ بھی. پھر آپ یہ مجھے بتائیں کہ پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ پاکستان میں شارٹ فلم فیسٹیول ہوا, اس میں نوجوان آئے, کیا وہ ISPR نے کروایا ہے, وہ تو مہمان خصوصی تھے وہاں پہ. یہ جملہ ہی مجھے برا لگتا ہے کہ وی آر ایلیویٹنگ دی سافٹ امیج آف پاکستان. کون ہے ہم؟ وی آر دی موسٹ سویلائزڈ. آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا بھائی, تو برا لفظ ہے, میں اس سے اتفاق ہی نہیں کرتا. ہم سافٹ لوگ ہیں, ہم تو پسے ہوئے لوگ ہیں یار, ہم تو رعایا ہیں. رعایا پہ بیچارے سافٹنس کے سوا کیا ہوتا ہے؟ چند مذہبی ایلیمنٹ ہیں, ان کو آپ ہور کر کے دنیا کو دکھا دیتے ہیں. وہ کچھ مذہبی آپ جیسے لوگوں میں ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, ان کے ایکسٹریمسٹ سیریل کلر نہیں سنے کبھی؟ ہمارے یہاں سے بھی اتنے بڑے سیریل کلر پیدا ہوئے ہیں. وہ سویلائز اپنا یافتہ لوگ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے ہاں 4 کھڑے ہوں گے, 4 پیدا ہو جائیں گے, 22 کروڑ کی آبادی میں بڑا گنہگار پیدا ہو جاتا ہے ہم جیسا. تو اب بجائے اس کے کہ اس کو آپ کیا فیس آف دا کنٹری سمجھ لیں گے؟ نو, ہمارے ہاں لوگ بڑے سافٹ ہیں. تو اب یہ جملہ ان کو بدلنا ہوگا. اب دنیا کو ہمیں اپنا سافٹ امیج دکھانا ہے. ہم نے تو دکھا مر گئے. بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب, آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے جواب دیے, اور اس میں کچھ لوگوں کو اچھے لگیں گے, کچھ برے لگیں گے, لیکن حاضرین منفرد میں نے کہا تھا ابتدا میں, تو وہ منفرد ہیں. کھری باتوں کی بات کی تھی تو انہوں نے کھری اور بلند باتیں کی, اور بالکل اپنے روایات کے حوالے سے بات کی, اور اپنے ایک سوچ کے حوالے سے بات کی ہیں. تو وہ منفرد ہیں, منفرد تھے, اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ منفرد رہیں گے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ یا ایک نئی شخصیت کے ساتھ. لیکن آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ INN کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں. اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, پاکستان کو استحکام دے. اللہ نگہبان.